تلنگانہ بھر میں کورونا وائرس کو لے کر تشویش دیکھی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ KCR نے کورونا وائرس پر پرگتی بھون میں محکمہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں اور تمام اضلاع کے کلکٹرز کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر وزیر صحت راجندر کے علاوہ وزیر داخلہ محمد محمود علی، میونسپل وزیر KTR اور دیگر نے شرکت کی۔ اس دوران کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ KCR نے تمام اضلاع کے کلکٹرز کو کورونا سے متعلق شعور بیدار کرنے اور اس سے بچنے کے لیے جانے والے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ حیدرآباد میں کورونا وائرس کے سبب سڑکیں سنسان منظر پیش کر رہی ہیں۔ ریاستی حکومت نے بھی غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کا عوام کو مشورہ دیا ہے۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔ سڑکیں، پارک، لائبریریاں سنسان پڑ گئی ہیں۔ تلنگانہ بھر میں تعلیمی ادارے بند ہیں، کئی IT کمپنیاں بھی بند ہیں۔ ضرورت کے مطابق ملازمین کو ورک فرام ہوم کی اجازت دی گئی ہے۔ ریاستی حکومت نے شادی بیاہ کی تقاریب اور پارکوں میں داخلے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ کورونا وائرس کے سبب کریم نگر میں ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ انڈونیشیا کے لوگوں نے کریم نگر کا دورہ کیا تھا۔ انڈونیشیا کی ٹیم کے دورے میں شامل 7 لوگوں کو کورونا وائرس کے مشتبہ معاملے سامنے آنے کے بعد طبی عملہ حرکت میں آ گیا ہے۔ انڈونیشیا کے لوگوں نے کریم نگر میں جن علاقوں کا دورہ کیا، وہاں کے قریبی علاقوں میں خصوصی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ 100 میٹر کی دوری کے قریب گھروں میں موجود افراد کی طبی جانچ کی جا رہی ہے۔ ریاستی وزیر گنگولا کملاکر نے کہا کہ 100 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر عوام کو طبی جانچ کرے گی۔ کورونا وائرس کے سبب بیرون ممالک میں کئی ہندوستانی پریشان ہیں، وہ اپنے آبائی مقام آنے کے لیے بے چین ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر KTR نے وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی کہ بیرون ممالک میں مقیم ہندوستانیوں کو ملک واپس لانے کے لیے خصوصی انتظامات کریں۔ KTR نے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ منیلا، روم، سنگاپور، کوالالمپور اور دیگر ممالک کے ایئرپورٹس پر کئی ہندوستانی پھنسے ہوئے ہیں، انہیں ملک واپس لانے کے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ کورونا کے پھیلنے کے خدشے کے مدنظر مختلف ریاستوں میں مساجد اور مسلم مذہبی مقامات پر عوام کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا ہے، لیکن تلنگانہ اور خاص طور پر حیدرآباد میں درگاہوں پر بڑی تعداد میں زائرین کی آمد کے باوجود وہاں کورونا سے متعلق کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے انیس الرحمان نے درگاہ حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیا اور اس کے بعد تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین محمد سلیم سے اس موضوع پر گفتگو کی۔ آج جمعرات ہے اور ہر روایت کے مطابق ہر جمعرات کو شہر حیدرآباد کے قلب میں واقع درگاہ حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ میں بڑی تعداد میں زائرین بلا تفریق مذہب و ملت حاضر ہوتے ہیں۔ حیدرآباد میں کورونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر تمام تعلیمی ادارہ، شاپنگ مالز، سنیما ہالز بند کر دیے گئے ہیں اور ان تمام مقامات پر پابندی لگا دی گئی ہے جہاں عوام بڑی تعداد میں جمع ہو سکتے ہیں۔ لیکن درگاہ حضرت یوسفین میں آج بھی زائرین کا اجتماع معمول کے مطابق ہے۔ یہ نظارہ صرف اس درگاہ تک محدود نہیں ہے بلکہ حیدرآباد کی تمام اہم درگاہوں پر زائرین کے اسی طرح اکٹھا ہونے کی خبر ہے۔ ہم حیدرآباد کی معروف درگاہ حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ میں ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں درگاہ کے اندر کافی بڑی تعداد میں زائرین ہیں۔ کرونا وائرس کا خدشہ ہے لیکن یہاں پر کسی بھی قسم کے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کیے گئے ہیں۔ درگاہ حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کے نائب متولی کا ماننا ہے کہ درگاہ میں آمد و رفت اور انتظامات کی ذمہ داری اسٹیٹ وقف بورڈ کے ذمہ ہے۔ ان کا مشورہ ہے کہ کورونا کے مد نظر بہتر ہوتا اگر دوسرے مذہبی مقامات کی طرح مسلم مذہبی مقامات پر بھی عوام کے اجتماع سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا جائے۔ میرے ساتھ درگاہ حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کے نائب متولی سید یداللہ حسینی موجود ہیں۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر جو کورونا وائرس کی وبا جب سے جو ہے اعلان ہوا ہے احتیاطی تدابیر کا، تو آپ لوگوں کے پاس کس قسم کے احتیاطی تدابیر اختیار کیے جا رہے ہیں؟ کس قسم کا جو ہے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں؟ کیا کس قسم کے انتظام ہیں؟ یہاں پر تو روزمرہ کی طرح سینکڑوں زائرین حاضری دینے آ رہے ہیں۔ میں نے وقف بورڈ کو ابھی چیئرمین صاحب سے ملاقات کی اور CO صاحب سے بھی میں نے نمائندگی کی ہے یہ کہہ کر
کہ یہ وبا ہے اور ایک دوسرے سے پھیل سکتی ہے، اور کہ حکومت کے ڈائریکشنز ہیں کہ 1 میٹر کی دوری اختیار کریں ایک دوسرے سے، مگر جو میں سمجھتا ہوں یہاں کمپلائی ہونا مشکل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ یہاں زائرین کے انٹری کو ریسٹرکٹ کریں. تو میں نے بھی وہ ڈسکس کیا ہے چیئرمین صاحب سے، اور جب تک کہ وقف بورڈ اس پر میں سمجھتا ہوں ایکشن نہیں لیتا ہم کچھ کر نہیں پائیں گے. تلنگانہ میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر متعلقہ حکام نے مذہبی مقامات کو یا تو بند کر دینے یا پھر وہاں پر عوام کے اجتماع کو محدود رکھنے کے احکامات جاری کیے ہیں. لیکن جہاں تک مسلم مذہبی مقامات ہیں، اس سلسلے میں اسٹیٹ وقف بورڈ نے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے. اس سلسلے میں تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین محمد سلیم سے بات کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وقف بورڈ نے اس معاملے پر ابھی تک اپنا کوئی منصوبہ نہیں بنایا. کرونا وائرس کے خدشات کے تحت کل نماز جمعہ کے لیے مختلف اوقاف کے بورڈز ایڈوائزری جاری کر رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں. اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں تلنگانہ وقف بورڈ کے آفس، اور میرے ساتھ ہیں وقف بورڈ کے چیئرمین محمد سلیم صاحب. تلنگانہ میں کس قسم کے احتیاطی تدابیر اختیار کیے جائیں، نماز جمعہ اور جو درگاہیں ہیں وہاں پر کس طرح کے احتیاطی تدابیر اختیار کیے جائیں، اور اس سلسلے میں وقف بورڈ کس قسم کی سفارش کر رہی ہے، جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سر، چیف منسٹر نے کہا ہے کہ جو بھی عوامی اجتماعات ہیں، مذہبی اجتماعات ہیں، وہاں پر احتیاط برتی جائے. کل نماز جمعہ ہے، کس قسم کی سفارش کریں گے آپ، کیا مشورہ دیں گے؟ علماء مشائخین اور آج کل کے حالات کے حساب سے، کیونکہ کعبے کے قریب بھی نہیں جانے دے رہے، دور سے طواف ہو رہا ہے، تو اسی طریقے سے میری عوام سے اپیل ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا احتیاط کریے، اور جو جمعے کا جو بیان ہوتا ہے لمبا، اس کو شارٹ کر کے جو ہے، اور خطبہ جمعے کا خطبہ تو پڑھنا ہی پڑے گا کیسا بھی. سینیٹائزر جو ہے اس کو رکھیے ہر مسجدوں کے پاس. کمیٹیوں سے اور متولیوں سے سب سے اپیل ہے کہ صاف صفائی کا خیال رکھیے. مختلف ریاستوں کے وقف بورڈ کی میٹنگ منعقد ہوئی ہے، خاص طور پر کرونا وائرس کے خدشات کے تحت. کل کرناٹکا وقف بورڈ کی بھی میٹنگ منعقد ہوئی. اس سلسلے میں آپ لوگ کوئی میٹنگ منعقد کر رہے ہیں خاص طور پہ؟ انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ دن میں ہم بھی میٹنگ بلا کر علماء مشائخین کو بلا کر ان کو بھی احتیاط برتنے کے لیے بولیں گے، اور درگاہیں جتنے بھی ہے درگاہوں کے پاس بھی جو ہے نا احتیاط برتنے کے لیے ہمارے اسٹاف کو بولیں گے. اب تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین محمد سلیم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کیے جائیں، اور کل جمعہ کے سلسلے میں خاص طور پر خطبے کو جو ہے وہ مختصر کیا جائے اور لوگ زیادہ جمع نہ ہوں اور احتیاطی تدابیر اختیار کیے جائیں. کیمرامین نوین کے ساتھ انیس الرحمان، نیوز 18 حیدرآباد. حیدرآباد سے ہمارے نمائندے انیس الرحمان اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. انیس، جس طرح سے علماء کرام لگاتار یہ اپیل کر رہے ہیں عوام سے کہ گھر پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جتنا ہو سکے کوشش کریے کہ ایک جگہ بھیڑ اکٹھا نہ ہو، ایسے میں ان ہدایات کا اثر جو ہے لوگوں پر زیادہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. آفیشلز کی میٹنگ ہوئی علماء کرام سے، تو کیا کچھ اس میٹنگ سے نکل کر آیا ہے؟ کس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے، خاص طور سے جب کل جمعہ ہے اور بڑی تعداد میں لوگ ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، ابھی چیف منسٹر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ ایک ہائی لیول کمیٹی جو ہے میٹنگ منعقد کر رہے ہیں ان کے کیمپ آفس میں. تمام ریاست سے جو بھی اعلیٰ عہدیداران ہیں اور جو منسٹرز ہیں، میئرز ہیں، ان کو یہاں پر مدعو کیا گیا ہے. ان سے میٹنگ ہو چکی ہے. اس کے بعد چیف منسٹر تلنگانہ جو حیدرآباد کے علماء و مشائخین ہیں ان سے مشاورت کر رہے ہیں. یہ کہا گیا ہے کہ یہ میٹنگ دراصل جو انہوں نے سی اے اور این پی آر کے سلسلے میں جو اقدامات کیے ہیں، خاص طور پر تلنگانہ اسمبلی میں جو قرارداد منظور کی گئی ہے، اس کے شکریہ کے لیے وہ جمع ہوئے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان کو یہ بھی یقین دلانا چاہتے ہیں چیف منسٹر تلنگانہ کو اور حکومت تلنگانہ کو کہ جتنے بھی اقدامات کیے جائیں گے کورونا وائرس کو لے کر، اس کے احتیاطی تدابیر کو لے کر، مسلم علماء و مشائخین ان جو اقدامات کے ساتھ ہیں ان کو پورا جو ہے ان کے ساتھ مکمل طور پر کوآپریٹ کریں گے. یہ میٹنگ جاری ہے. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ گزشتہ 2-3 دن سے جبکہ کریم نگر میں کی مسجد میں انڈونیشیا کے جو مبلغین تھے ان میں جو ہے کورونا وائرس کے جو آثار پائے گئے تھے، اس کے بعد ان کو ٹیسٹ کیا گیا. تو خاص طور پر جو مساجد ہیں
वो जो है उस पर बहस हो रही है कि फिर कल जुमा की नमाज भी है, आवाम का बड़ा इज्तिमा होगा, किस तरह से एहतियाती तदाबीर होंगे, तो वो उस पर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। लेकिन अभी तक उलमा व मशाइखीन या फिर वक्फ बोर्ड ने किसी किस्म की जो है वाज़ेह जो एक कहा जाता है कि मशवरा जो आवाम को दिया जाना चाहिए था, वो उस किस्म का मशवरा निकल के नहीं आया है। जी अनीस, किस तरह की कोशिशें हो रही है उलमाए किराम की जानिब से, वक्फ बोर्ड की जानिब से कि लोगों में बेदारी पैदा की जाए कि जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग एक वाहिद जरिया है जिससे इस वायरस से बचा जा सकता है? जी अभी आपने देखा कि हमने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम से बातचीत की, उससे हमको ये नहीं लगा कि ये बाकायदा तौर पर कोई इस तरह के जो इक़दाम करेंगे, इस तरह के जो है वाज़ेह अल्फाज में अवाम को मशवरा देंगे। खासतौर पर मैं मसाजिद और दरगाहों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर अवाम की हिफाजत के लिए अवाम को कि जिस तरह से वो दाखिल हो रहे हैं, जिस तरह से एक जगह बैठ रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ सैनिटाइजर या कुछ दूसरे किस्म के कोई जो है उस तरह के जो सहूलतें हैं वो फराहम किया जाना चाहिए था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके पास इस किस्म का कोई मंसूबा है या वो आज कल या परसों कुछ जो है इस किस्म के इक़दाम करेंगे। अभी तक मुझे लगा कि वक्फ बोर्ड तो बिल्कुल तैयार नहीं है किसी किस्म की जो है इमरजेंसी के लिए। जी बिल्कुल अनीस, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। कोरोना वायरस से बचाव के एहतियाती इक़दामात के बीच हैदराबाद के उलमा और मुशाइखीन ने मुसलमानों को जुमे की नमाज के लिए पैगाम दिया है। जुमे के पेश नज़र मसाजिद में काफ़ी भीड़ होती है, जिसके पेश नज़र कोरोना से बचाव के इक़दामात के साथ साथ अपने मकानों के करीब छोटी मसाजिद में फ़र्ज़ नमाज अदा करने का मशवरा दिया है और आइंदा शब मेराज के बड़े इज्तिमा से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। आइए देखते हैं उलमा और मुशाइखीन का क्या कुछ कहना है। मुसलमानों पे भी और अवाम पे भी जो कुछ जो है ना हमारी भी जिम्मेदारी है। मस्जिद के लिए लोग आज घरों से निकलते हैं, ये कि पहले घर में वज़ू करें, मिसवाक का इस्तेमाल करें जो 70 बीमारियां उससे दूर होती हैं, और मसाजिदों की जो टोपियां रखी वो इस्तेमाल मत करें। और आप फ़र्ज़ जो है ना उसके अलावा सुन्नतें जो है घरों में पढ़िए, नवाफिल घर में पढ़िए, फ़र्ज़ नमाज पढ़ के फ़ौरन करके बाहर चले जाए, मस्जिद के बाहर निकल जाइए। शब मेराज के अंदर नमाज़ें पढ़ने के बाद घरों में जाके इबादत करें, वहाँ कुरान शरीफ की तिलावत करें। ये रास्तों में या होटलों में मत जमा हुए, यही मेरी जो ना गुजारिश है तमाम से। कोरोना वायरस से सारी दुनिया के लोग परेशान हैं और हमारा हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं रहा। आज यहाँ पर भी कई एक सौों में तादाद में लोग मुतासर हो चुके हैं, तो हमको एहतियात करना चाहिए। और अरब ममालिक में जैसा कि आप देखते हैं कि जुमे की नमाज़ों के लिए और दीगर नमाज़ों के लिए भी मस्जिद को आने से ममानियत कर दी गई है। ये दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक है कि अगर ऐसी कोई वबा आ जाती है, वायरस इन्फेक्शन फैल जाता है, तो लोगों को अपने घरों में इबादत करने के लिए तरजीह दी जाएगी। और जो मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बड़े बड़े जलसे मुनक़द होते हैं वो भी एहतियात करें। ये कोरोना वायरस के 10-15 दिन ये हमारे बड़े अहम हैं, लिहाजा ये 10-15 दिन बहुत एहतियात से गुजारें। टीआरएस के दोनों लीडर के ईश्वर राव और केआर सुरेश रेड्डी बिला मुकाबला राज्यसभा के लिए मुंतखब हो गए हैं। राज्यसभा के लिए तेलंगाना से 2 सीटें खाली हो गई थी। टीआरएस पार्टी की जानिब से सिर्फ 2 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगियां दाखिल किए थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों उम्मीदवारों के बिला मुकाबला इंतखाब का ऐलान किया। बिला मुकाबला राज्यसभा के लिए मुंतखब होने पर दोनों लीडरों ने वज़ीर-ए-आला केसीआर का शुक्रिया अदा किया। टीआरएस के दीगर लीडरों ने राज्यसभा के लिए मुंतखब होने वाले लीडरों को मुबारकबाद दी। तेलंगाना में कोरोना वायरस से बचाव के तहत महकमे सेहत ने एसएससी इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को मास्क लगाने की इजाजत दी है और पानी की बोतल साथ रखने को भी कहा है। जो उम्मीदवार बगैर मास्क के सेंटर पहुंच रहे हैं उन्हें इम्तिहानी मराकज़ पर बाकायदा मास्क भी फराहम किए जा रहे हैं। ये इम्तिहान 16 ta 19 मार्च तक जारी रहेंगे। इम्तिहान के औकात सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक रहेंगे। दोपहर दर्जे हरारत में इजाफे के पेश नज़र इम्तिहान मराकज़ पर दवाएं और दीगर ज़रूरी चीज़ें दस्तियाब कराई जा रही हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में कंट्रोल रूम में भी कायम किया गया है।
आपने सुना होगा, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसने अपनी ही कंपनी को खसारे में डाल दिया। एटीएम में नकद रकम जमा करने वाले सीएमएस इदारे के एक मुलाजिम ने 16 मार्च को 90 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था, जिसे हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 16 मार्च को कोठी एसबीआई बैंक से एटीएम में जमा करने के कर्ज से 1 करोड़ 60 लाख रुपए हासिल किए गए थे। गनमैन और दीगर ने चिलकुलगुड़ा एटीएम में 60 लाख रुपए जमा किए। ड्राइवर प्रकाश ने कैश वैन में मौजूद 90 लाख रुपए लेकर फरार हो गया, जिसे नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। की डिटेक्शन लो टास्क फोर्स तरफ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 500 CCTV ఫుటేజ్ కి ఎగ్జామినేషన్ జరిగింది. మోర్ దాన్ 36 అవర్స్ ఆఫ్ వీడియో ఫుటేజ్ అనాలిసిస్. తర్వాత ఎంటైర్ రూట్ ఫ్రమ్ చిల్కల్గూడ టు నగోల్ నార్త్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ద్వారా ఈ ఎంటైర్ రూట్ కి అనాలిసిస్. ఆల్మోస్ట్ 28 పైన మెంబర్స్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో దే హ్యాడ్ డన్ ది అనాలిసిస్. తర్వాత ఈ ఎవ్రీ హౌస్ ఇన్ దట్ రూట్ కి some kind of a analysis was done, and ఈ సందర్భంలో all house owners ki city police taraf nunchi nenu thanks cheptunnamu for cooperation, for giving all the जगनमोहन रेड्डी और रियासती इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान सर्द जंग जारी है। सिक्योरिटी को लेकर मरकजी हुकूमत को मकतूब तहरीर करने पर वज़ीर आला ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर रमेश कुमार पर नाराजगी जाहिर की, जबकि इलेक्शन कमिश्नर ने मरकज को मकतूब न लिखने की बात कही है। इस पूरे मामले की छानबीन का वज़ीर आला ने डीजीपी को हुक्म जारी किया है। वज़ीर आला का कहना है कि कुछ लोग रियासत की छवि को खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इससे कबल वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने डीजीपी गौतम सावंग और इंटेलिजेंस चीफ मनीष कुमार के साथ अलहदा मुलाकात की। वहीं दूसरी जानिब रियासती इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर पर आज सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ की टीम को तैनात किया गया है। कोरोना वायरस पर वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में वज़ीर आला ने वज़ीर सेहत ईनानी, चीफ सेक्रेटरी नीलम सहानी, महकमे सेहत के ओहदेदारों के साथ तबादले ख्याल किया। वज़ीर आला ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आला ने चौकसी इख्तियार करने का ओहदेदारों को मशवरा दिया। साथ में शोर बेदारी प्रोग्राम्स भी मुनक्किद करने पर जोर दिया। जिला प्रकाशम के ओंगोल में कोरोना वायरस का एक केस सामने आया है। 14 मार्च को लंदन से आए शख्स का इलाज गुंटूर में किया गया था। गुंटूर में इलाज ठीक ढंग से न होने पर ओंगोल में उस शख्स ने खुद भर्ती कराया, जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उंगोल के अस्पताल में उस शख्स का इलाज किया जा रहा है। इस सिलसिले में सेक्रेटरी पीवी रमेश ने इस केस की तस्दीक की और आज मीडिया को जारी एक बयान में उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर तरह के इंतजाम किए हैं। Assure everyone that Andhra Pradesh state has taken all possible measures to prevent the spread of COVID-19. We have had only 2 positive cases. Both patients had come from overseas visit. The latest person is in Prakasham district in Ongole. He returned from United Kingdom. He has no serious symptoms. What I would like to reaffirm is that the government of Andhra Pradesh has taken all possible measures to गुंटूर जिले में कोरोना का एक और मुश्तबा मामला सामने आया है। मंगलगिरी की एक लड़की आज ही बैरून मुल्क से आई थी। इस लड़की को बुखार, सर्दी, खांसी की शिकायत पर गुंटूर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। डॉक्टर्स ने मुतासरा लड़की के नमूने हासिल कर लिए हैं। फिलवक्त उस लड़की को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। नमूने तिरुपति लैब को रवाना किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रीटमेंट किया जाएगा। वाज़ेह है कि गुंटूर जिले में कोरोना का ये तीसरा मुश्तबा केस है। कोरोना वायरस के सबब 100 से ज़ायद हिंदुस्तानी तलबा फिलिपाइन में फंसे हुए हैं, जिसमें तेलंगाना और आंध्र के तलबा भी शामिल हैं। MBBS और दीगर कोर्सेज के लिए तेलंगाना और आंध्र के कई तलबा फिलिपाइन में तालीम हासिल कर रहे हैं। फिलवक्त फिलिपाइन में कोरोना वायरस के सबब तालीमी इदारों को छुट्टी दी गई है। अब ये तलबा मनीला एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। हिंदुस्तानी तलबा ने गुज़िश्ता 2 दिनों से एयरपोर्ट पर ही हैं। एयरपोर्ट पर फंसे तलबा ने हुकूमत हिंद से ताउन की अपील की है। विजयवाड़ा का शाहीन बाग आज से बंद कर दिया गया है, जो कि 31 मार्च तक बंद रहेगा।
वजह है कोरोना वायरस से बचाव। गुज़िश्ता 50 दिनों से चल रहे इस शाहीन बाग में शहरियत कानून NPR NRC के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था। विजयवाड़ा के शाहीन बाग की ख़वातीन ने दिल्ली के शाहीन बाग की हिमायत में यहाँ एहतजाज मुनज़्ज़म किया था। गुज़िश्ता 50 दिनों से चल रहे इस एहतजाज को कोरोना वायरस के सबब रोकने का फैसला लिया गया। एहतजाजी ख़वातीन ने कहा कि 1 अप्रैल से यहाँ दोबारा एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। जोधपुर में अवाम और हुकूमत रिवायती आबी वसाइल को जिंदा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं ताकि पानी की बचत की जा सके। नेटवर्क 18 ने जल शक्ति वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करके जानने की कोशिश की कि जोधपुर शहर में स्लीप वेल को बहाल करने का काम कैसे अंजाम को पहुंचा। अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। I'm with the team that actually helped restore this Bawdi that you're seeing right behind me, step wells as it were. 300-year-old Bawdi को revive किया है। ये बताइए ये idea कहाँ से आया? I believe this was a garbage dump. This always was a water body, but people were not using it, and yes, they started using it as a waste bin. So it started throwing a lot of stuff inside, and but this is the state of almost all the water bodies that are there in Jodhpur, and not in Jodhpur. Even if you go to other cities in the country, that's the state of water bodies. Shekhawat Saab, do you see this then as an example that we need to replicate not just across Rajasthan but possibly across India as well? Yeah. अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जल शक्ति अभियान किया था, जिसमें 256 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री, वहाँ हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिसर्स को भेजा था, द जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव लेवल के ऑफिसर्स अलॉन्ग विद टेक्निकल पीपल अलॉन्ग विद इंजीनियर्स, just to create awareness. And out of 6 points they given them as a mandate to work, उसमें से एक था ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ के रिवाइवल का, उसके रिस्टोरेशन का। मुझे लगता है कि ये अब समय की आवश्यकता और मांग भी है। मुझे याद है मैंने एक बार मेरी अपनी ग्रैंड मदर को पूछा था कि हमारे देश में जहाँ पानी को भगवान मानने की परंपरा थी, जल को जगदीश मानने की परंपरा थी, आज क्यों ये परिस्थिति हुई है कि हमारे यहाँ जो है वो सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड वाटर सोर्सेज हैं। दुनिया के अगर कंटेमिनेटेड वाटर रिसोर्सेज की लिस्ट करते हैं तो 122 देशों की लिस्ट में हम 120 में पायदान पर हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया, मुझे लगता है कि वो उससे अच्छा इसका जवाब शायद नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा था कि पहले जब हम लोग जवान थे तब पानी की ज़रूरत के लिए हमको पानी के पास जाना पड़ता था। अब पानी नल से हमारे पास आता है, इसलिए पानी की प्रतिष्ठा और इज्जत कम हो गई है। पर अब तो मुझे लगता है कि समय आ गया है, जितनी बड़ी चुनौती हमारे सामने है, देश में पानी की जिस तरह से तंगी दिखाई दे रही है, वाटर मैनेजमेंट का जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, और क्लाइमेट चेंज के कारण से जिस तरह से खतरा बढ़ रहा है, डे बाय डे जिस तरह से स्कैंटी इरेटिक रेनफॉल है, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहे हैं, पानी बहुत बरसता है, वो बहुत थोड़े से दिन में बरस जाता है, एक साथ बरसातें हो रही है। तो अब तो ये ज़रूरी हो गया है कि हम अपने जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं इनको वापस हम संभालें, सबको सुधारें, उनको सबको रिस्टोर करें और उसके पानी को उपयोग लेना शुरू करें।